सखा हो ताहले हमें कथाटे पचरा माई हर के हेदे बाध्य पचरा मा कथाटे कले दसा हसी गम दालसी बाबरे कथाटे कले दसा हसी गम दालसी अरे तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी ओए गोथनो ओए गोरानी भल पासी तुमको बेसी बाबरे एक कथाटे कले दसा हसी गम दालसी कथाटे कले दसा हसी गम दालसी कथाटे कले दसा हसी गम दालसी तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी ओए गोथनो भल पासी तुमको बेसी ओए गोरानी दियो गो तुम्हें टिके हसी बाबरी तो सखा कनाटे बजरा मा सखा एंता कथाटे बजरा मा यहदे जे माई घरे उकी ढुकी नहीं पारे केनता वाला जानछो पान ओधा पी देबे टोटी के भीतर के भी नहीं पसै दो के बाहर पुचकी भी नहीं देबो हां देख पजरो छे हां हां बाबरी सखा आगो हमर जसदा गो मोर मामू चंद्र सेना मोर मामू के ब्याह है लो बोली माई बोलो छे सीना माई के माई ना बोले का बहू बोलता नहीं बहू भी मगागा बोलते सुन जरा तर जदे मोर मामू के ब्याह रे करी मोर बलराम दादा के ब्याह हेई थिले बहनी बोलथि तू का काकी बोलथि तू तते तो सेटा बोलते थे मैं कोनिया बोलते थे तते लादो रे रोई खिया बाबूरे ए मामर जसदा गो मोर मामू चंद्र सेना मामू के ब्याह है लो बोली माई बोला सीना हेला कंदा को थारे बचरा मी ये मोर बहन हलो कंदा को दी मैं बजा लो का को पिला मैं पर मैं बजा है नी नो अरे माई भंजा तो समस्त दुनिया जान छे माई भंजा बोली करी केले माई के बहन कंदा कर बोली छो तो केबे भाई बहन इतना हटा को हबो तुनी कहबो जेनटा हमर कथा केबे हेई थिना जे खाली कहबो बाबरे सखा ए मोर बहन हलो कंदा करी मते कह हसी हसी गो मोर पेरी बेटी ये मते कह हसी हसी गो मोर तासा बेटी तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी होय गो मोर करे तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी बाबूरे सखा हमें तो नहीं भंजा कंदा करी भाई बहन है ना कहबो हेले आर दिन ते कना है छे आगो तमेर मुई गोती ने बिहाई थी ना अर कहती ने कंदा करी फन भाई बहन है ना ओ केते बेले हेला तुम जन जमुना के पानी नहीं गोला का टाइम रे सरी गोला होता के धुली बाली टाइम लागबा का बाबूरे बाल्यकाल रे वेद ब्रह्महर्षि करी राधा कृष्ण को विवाह कर देथिले जदी विवाह कर देछन मान्य रे मोर कणा हेबे म जदी बियाह हे जा मान्य रे कणा हेबे मोर ना कथा बना को छी नहीं नहीं मान्य रे मोर स्त्री तमे मोर स्त्री बाबूरे सखा ती कोही ने जाला नहीं कहबो मैं तो हमदा बोलते स्त्री बाबूरे स्त्री बनी तते बाबरे आगो तमेर में गति ने बिहाई थी ना ए कहत ने कंता करी पने भाई बहन है ना कहत ने कंता करी पने भाई बहन है ना आगो बत्रा बत्रा कहबईटा मैं कहमु अरे सूत्र सूत्र कहबईटा अरे बत्रा बत्रा कहबईटा अरे सूत्र सूत्र कहबईटा मोर जो आगो बिपिन रे लेखा भेदी जासी पर खेड़ मुसा
मैं কেন काका बने পুরো জনতে কত যে मैं काका बने ना পুরার ঘর কে আই করি মা पर খেড়ু মুসা ডাং পুড়া লম্বা গুড়িয়া কানা খোয়াবার মোটা করব ए बाबू रे सुन 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 आमे सिमिल बड़ी सदा सर्वदा आर 10 बरस देखो तो पिला के एंता नो सेमेल बड़ी हेले तमे जी बनक भलिया कीरी हे जिबा बिना दो गले नहीं किनी इटा का को मोर माई बोले तक चालू देबो কোন একবার बाबू रे अरे भद्रा भद्रा कहवा इटा अरे सूत्र सूत्र कहवा इटा विपिन लखा भदी जासी विपिन लखा भदी जासी गो मोर मोदालसी ए तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी ओए गो माई तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी ओए गो धन तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी बाबू रे माई भंजा कंदगर भाई बहन है ना कहबो आमे तो स्वामी स्त्री फेन कंदगर भाई बहन है ना ई कथा कह आर कबाटी के खोलो হেলা কথা দেলো বহু দেখো চকনে ভাল ঢুকাবে বলি করি ওড়িয়া ওড়িয়া কথা মানে পত্র জন খিজনি মনে মাগো নাই শুনিছিলে নাই হেতে নাই উঠলো নাই উঠো বলে মাংস নাই উঠো কা করব দেখলে মা গোর ভাড়ি বিনা তোমার ছতি খিচি যাউছ গোরকে তো ঢুকি আইলে আর কা করব বলে বনি তাহলে কই দে মা যে আমি তো সংসার যাকর জানিছন যে আমি তো মাই ভঞ্জা রাধা কৃষ্ণ হেলে ভাই বহেন কেবে হেতিলা তারপরে যদি বি ভাই বহেন হেলা আমি যেন বিহা হইতলা ফের স্বামী স্ত্রী বি হইতলা কেনতা কালা যে সেটা বলি পত্রউচ কই দে মা তাহলে নাই কা আরি কথা কইলে ফিরে যাবে কাজে জবাব করি করি পত্র গ্রাবে যাও बाबू रे इडा कह हमर बाटे हमें स्योर पलामु हला घर के जिमो चिंता नहीं करो घर के तो जिमो जार घर के होतो जिमो तमर घर के जहां हमर घर के ता नोनिलो कहि दे माने का काना गो के किछि নাই সে এ ননি কহি দউছে তাহলে নাই কা আগ নন্দ সুত নটনা গর আরে নটনা গর গো নটনা গর আর তুমি শুনি যাও তোমার উত্তর নন্দ সুত নটনা গর গো শ্যাম বন্ধু মুরলী ধর কয় মা তাহলে না লেনি আগ নন্দ সুত নটনা গর গো নটনা গর নন্দসুত নটনা গর নন্দসুত নটনা গর এ তুমি শুনি যাও তোমার উত্তর এ তুমি শুনি যাও তোমার উত্তর নন্দসুত নটনা গর ও শ্যাম বন্ধু মুরলী ধর ননিলো বাবু ঘরে কেন সময়ের কথারে পত্রে জন জানিছ মা কেন সময়ের কথা লো আর সৃষ্টি স্নেহময় বেলে আদিও না দিজে থিলে গো আদিও না দিজে থিলে সৃষ্টি স্নেহময় বেলে আদিও না দিজে থিলে গো আদিও না দিজে থিলে সেই আদি মাতা সৃষ্টির কারিণী সেই আদি মাতা সৃষ্টির কারিণী সেই মা আদি মাতা সে তো যোগ মায়া নামে গেলে প্রচার সে
সে তো যোগ মায়া নামে গেলে প্রচার নন্দ সুত নট নাগর শ্যাম বন্ধু শ্যাম সুন্দর হেলে ননিল সেই মাঝি মাতা যেতেবেলে যোগ মায়ার উপরে ধারণ করে তারপরে কেনতা হয়েছে জানিছ আর যোগ মায়া কলে যোগ বগি গলা কেতে যুগ গো বগি গলা কেতে যুগ যোগ মায়া কলে যোগ বগি গলা কেতে যুগ গো বগি গলা কেতে যুগ দিন কো দেখো আসন কমকিলা কমকিলা যেতেবেলে সেই মা যোগ মায়া যোগ যোগ ধরি করি যোগ কলে কিংবা তপস্যা করে সেই অনুদিন কোন ব্যাসন থর হর হই কম্পমান ছাড়ি গলা যেতেবেলে কম্পমান ছাড়ি যাইতে সেনু কেনতা হইছে জানিছ ননিল সেনু গোটে ব্রহ্মবিন্দু খসি আসলা যেতেবেলে কম্পমান ছাড়ি করি ব্রহ্মবিন্দু খসি আসলা সে ব্রহ্মবিন্দু আসি কেন রহিছে জানিছ আর সেই ব্রহ্মবিন্দু আসি আদি গস্তে পড়িলা খসি গো আদি গস্তে পড়িলা খসি ব্রহ্মবিন্দু আসি আদি গস্তে পড়িলা খসি গো আদি গস্তে পড়িলা খসি করে ধরি গর্ভকু খেপন্তে বাবু গো মন দেখে শুনে আমার পিলা হয় কা করব গো পিলা ইথর বল বয়স গল আনো হাতি লাগি পারবা ভাল নাই ন তোতে লাগা রইখিয়া ননিল সেই অনাদিঙ্কর ব্রহ্মবিন্দুকু সেই মা আদি মাতা যেতেবেলে ভক্ষণ কলে গর্ভবতী হেলে যেতেবেলে গর্ভবতী হয়ে যাইছ আর 10 মাস 10 দিন হইলা জগু সম্পূর্ণ গো হইলা জগু সম্পূর্ণ 10 মাস 10 দিন হইলা জগু সম্পূর্ণ গো হইলা জগু সম্পূর্ণ নাভি কমলার লোম পারিন লোবনি যেতেবেলে 10 মাস 10 দিন সম্পূর্ণ হলা সেই আদি মাতাঙ্কর গর্ভকে নাভির গোটে লোম যেতেবেলে কাঢ়ি দিলে যেতেবেলে গোটে লোম কাঢ়ি ଦେଇଛ তারপরে গোটিয়ে পুত্র কিংবা গোটিয়ে পুত্রী জন্ম হলে গোটিয়ে পুଅ কিংবা গোটিয়ে ঝিও হলে সমানে কি কি কহিদেমা আর সে তো রাধা কৃষ্ণ বেনি মান্যরে ভাই ভগুনি গো মান্যরে ভাই ভগুনি সে তো রাধা কৃষ্ণ বেনি মান্যরে ভাই ভগুনি গো মান্যরে ভাই ভগুনি বিভূতি দেখো শ্রীপতি আরিটা পদ জড়ি লেখে বিপিন জাল আরিটা জড়ি লেখে বিপিন জাল নন্দ সুত নট নাগর শ্যাম বন্ধু মুরলী ধর ননিল ইহাদে তো কহিদেলা হেলে ফিরি যাবে কিনে পত্র নাই যে বাবু ঘরকু এ দেখা মই ফিরবার পিলা নয় সে কবাট খুলবা বলে খুলো দয়া করি নেহলে মন নিশ্বাস বিশ্বাস করবা পতলা ঝাড়া হইগিরি মরি যাব ননিল নাই যাও বলছেন আর কা করমা রনি 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 তাকো টন্টি লাসু কি করি তাকো দুই লোকের কানা কানা হই গলে মরি হজি গলে হেস নাই এটা কেস বলছ কেস হেবা থানা পুলিশ কেতে কথা হবা আর ঢুকেই দেমানো নাই কা না ননি দেখমানো তোমার দাদা ঘর को फोन करमा आइबे हेले मोर क्वार्टर के ताकर हेल्पर के ढुकामे ताके ड्राइवर আর সমস্ত উত্তর শুনিন রাধিকা